मैंने बेल्ट लगा दी है, अब आप मेरे वजूद से अपना ये हिसार हटाना पसंद करेंगे? माहिरा ने उसे तीखी नज़रों से घूरा। अगर मैंने हाथ हटाया और मैं गिर गया तो? शाहमीर ने डरने का नाटक करते हुए अपना हिसार मजीद तंग कर दिया। बेल्ट लगी हुई है, तुम नहीं गिरोगे, माहिरा ने दांत पीसते हुए समझाया। अगर बेल्ट ठीक से ना लगी हुई हो तो मैं सीधा नीचे गिरूंगा, और मुझे भरी जवानी में शहीद मुहिम जोई बनने का कोई शौक नहीं है। शाहमीर ने उसकी सांसों की गर्माहट अपने चेहरे पर महसूस करते हुए शरारत से कहा। 3000 फीट की बुलंदी, यखबस्ता बादल और माहिरा का कुर्ब, शाहमीर के दिल में जैसे जल तरंग बिखर गई थी। माहिरा की अपनी धड़कनें भी बेतरतीब हो रही थी, मगर इससे पहले कि वो इस फसूखीज लम्हे के सहर में जकड़े जाते, एक गोली की वहशतनाक शाए की आवाज़ ने उनके होश उड़ा दिए थे। ये इंसान पागल हो गया है क्या? अगर हमें गोली लग जाती या गुब्बारा फट जाता तो हम सीधा ऊपर पार्सल हो जाते। शाहमीर की चीख निकल गई। अभी वो बोल ही रहा था कि अब्बास खान ने दूसरी और तीसरी गोली एक साथ चलाई। निशाना फिर चूक गया, मगर शाहमीर की हालत गैर हो गई। आए हाय, मैं तीसरी मंजिल से नहीं कूद रहा था और ये जालिम मुझे 3000 फीट से गिराना चाह रहा है। इसे कोई रोको, मेरे बेचारे उन बच्चों का क्या होगा जो अभी पैदा भी नहीं हुए। या अल्लाह, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। शाहमीर ने बाकायदा दुहाइयाँ देना शुरू कर दी। उसने माहिरा को ऐसे गले लगाया जैसे वो कोई पैराशूट हो। माहिरा गुस्से से खौल रही थी कि इस शख्स को मौत के सामने खड़े होकर भी मस्खरियां सूझ रही हैं, मगर वो मजबूर थी। उसे गुब्बारे की रस्सियों को संभालना था और पेचो खम खाते हुए गोलियों की जद से भी बचना था। माहिरा की तमाम तर महारत और कोशिशों के बावजूद अब्बास खान की चलाई हुई एक बदनसीब गोली गुब्बारे के कपड़े को चीरती हुई आर पार हो गई। एक जोरदार फट की आवाज़ आई और गुब्बारा अपनी हवा खोने लगा। अब वो दोनों परवाज नहीं कर रहे थे, बल्कि किशशे सकल के रहमो करम पर पत्थर की तरह नीचे गिर रहे थे। वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलामुअलैकुम। उलझी डोरें के तमाम चाहने वालों को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और शामीर और माहिरा की ज़िंदगी में आने वाले तूफ़ानों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी शिकायत आप सबसे। हमारे आदादो शुमार बताते हैं कि आप में से बहुत से लोग रोज़ाना हमारी वीडियोस देखते हैं, कहानी को पसंद भी करते हैं, लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। ये आपकी मोहब्बत ही है जो हमें अगली किस्त लाने पर मजबूर करती है। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और हमारी इस YouTube फैमिली का हिस्सा बनें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जितने भी नए दोस्त आज पहली बार इस कहानी का हिस्सा बन रहे हैं, उनके लिए एक ख़ास बात। अगर आपने पिछली अक़सात मिस कर दी हैं और शुरू से इस सस्पेंस का मज़ा लेना चाहते हैं, तो ऊपर आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। वहां जाकर आप किस्त नंबर 1 से अब तक का सारा सफ़र देख सकते हैं। चलें, आज की किस्त शुरू करते हैं। उलझी डोरें, तहरीर कायनात आमना, किस्त नंबर 41। शाहमीर के लिए वक्त जैसे थम गया था, लेकिन हवेली के बाहर जिंदगी और मौत की दौड़ अपनी पूरी वहशत के साथ जारी थी। अभी 20 मिनट के इस मुख्तसर से दौरानिए का जादू टूटने में कई लम्हे बाकी थे कि अचानक दूर सड़क पर हेडलाइट्स की दो तपती हुई आंखें नमूदार हुईं, जो तेजी से लाल हवेली की सिमत बढ़ रही थीं। वो अब्बास खान की गाड़ी थी, जो सड़क की बजरी उड़ाती और इंजन के खौफनाक गुर्राहट के साथ किसी भूखे दरिंदे की तरह चली आ रही थी। हवेली के गिरदो नवाह में फैला हुआ कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा इस गाड़ी के शोर से दरहम बरहम हो गया था। कैप्टन हम्माद, जो अंधेरे में छुपा अपनी बाइनोक्यूलर से एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने कपकपाते हाथों से अपने कान में लगे आले का बटन दबाया। कैप्टन शहरयार, वहां से निकलो, अब्बास खान पहुंच चुका है। हम्माद की आवाज में मौजूद इर्ताश ने शाहमीर के आसाब को झंझोड़ कर रख दिया। कमरे के अंदर शाहमीर, जो अभी तिजोरी के आखिरी हिस्सों के हिसार में उलझा हुआ था, इस इत्तला ने उसके जिस्म में बिजली सी दौड़ा दी। कमरे की ठंडी हवा एकदम उसे गर्म महसूस होने लगी। तिजोरी की डिजिटल पैनल की नीली रोशनी उसके मास्क पोश चेहरे पर एक पुरस्रार अक्स डाल रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे कमरे की दीवारें सिकुड़ने लगी हैं और फरार का हर रास्ता एक एक करके बंद हो रहा है। बाहर हवेली के आहिनी गेट के खुलने की भारी आवाज़ आई, जिसके फौरन बाद गाड़ी के ब्रेकों की चीख ने शाहमीर के दिल की धड़कन को मजीद तेज कर दिया। वक्त अब रेत की तरह उसकी उंगलियों से फिसल चुका था। उसने एक आखिरी नज़र तिजोरी पर डाली, जहां उसकी मेहनत अब महज चंद सेकंड्स की मोहताज थी।
مگر کیپٹن حماد کی خوفزدہ آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ کیپٹن شہریار، تم وہاں سے نکل چکے ہو نا؟ کیپٹن حماد نے دھڑکتے دل کے ساتھ شاہ میر کے خیریت سے نکلنے کی تصدیق چاہی۔ ہاں، بس میں نکل رہا ہوں۔ میر نے پسینے سے شرابور ہاتھوں سے اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں ٹھونسا، پھر جلدی جلدی اپنا باقی سامان پیک کیا اور جھپٹ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے ہینڈل گھمایا مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ کیا؟ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ جیا، یہ دروازہ تو لاک ہے۔ میر کی آواز میں پہلی بار حقیقی خوف جھلکا۔ کیا مطلب؟ تم تو اندر سے اسے کھول سکتے ہو نا؟ جیا کی سانسیں بھی اب بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ مطلب یہ کہ عباس خان نے اپنی ایپ کے ذریعے پورے گھر کے دروازوں کو سینٹرل آٹومیٹک لاک کر دیا ہے کیونکہ وہ جان گیا ہے کہ اندر کوئی موجود ہے۔ ماہرہ کی غسیلی آواز ان کے کانوں میں گونجی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہاں ایسا سسٹم لگا ہے؟ اب میر کا کیا ہوگا؟ جیا بے بسی سے چلائی۔ سب کچھ میں نے ہی بتانا تھا، تم لوگ یہاں کیا پکنک منانے آئے ہو؟ ماہرہ نے چڑ کر جواب دی۔ عین اسی لمحے حماد کی آواز دوبارہ اگری۔ عباس خان گاڑی سے اتر چکا ہے، وہ سیدھا حویلی کے اندر جا رہا ہے۔ یہ سن کر جیا اور میر دونوں کی جان جیسے نکل گئی تھی۔ میر نے آخری حربے کے طور پر دروازے سے زور آزمائی شروع کر دی۔ وہ اپنے پورے جسم کا وزن ڈال کر اسے دھکے مارنے لگا، مگر لکڑی اور لوہے کا وہ امتزاج کسی پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ کھل جاؤ منحوس، کھل جاؤ، وہ غصے اور خوف کے عالم میں بڑبڑا رہا تھا۔ اچانک باہر سے چابی گھومنے کی کرخت آواز آئی۔ میر کی سانسیں سینے میں ہی منجمد ہو گئیں۔ اس نے اپنی گن مضبوطی سے تھامی۔ اسے اپنی موت بالکل سامنے کھڑی دکھائی دے رہی تھی، لیکن جیسے ہی پٹ کھلے، سامنے عباس خان کے بجائے ایک ملازمہ کو کھڑے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ آپ جلدی سے یہاں سے نکل جائیں، عباس خان کسی بھی لمحے یہاں پہنچ سکتا ہے، وہ دھیمے مگر انتہائی تیز لہجے میں بولی۔ شاہ میر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سر ہلایا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ طویل کوریڈور کے آخر تک گیا اور سیڑھیاں دیکھ کر تیزی سے نیچے کی جانب قدم بڑھانے لگا تاکہ کسی کھڑکی سے باہر نکل سکے۔ مگر ابھی وہ چند سیڑھیاں ہی اترا تھا کہ نیچے سے کئی قدموں کی بھاری چاپ اور لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ نیچے کا راستہ موت کا پھندا بن چکا تھا۔ اس نے فوراً رخ بدلا اور نیچے جانے کے بجائے اوپر جاتی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ وہ ملازمہ جو اس کے لیے غیبی مدد بن کر آئی تھی، پلک جھپکتے ہی اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئی۔ اب شاہ میر اکیلا تھا اور حویلی کی بلندیاں اسے پکار رہی تھی۔ عباس خان جب دوسری منزل پر پہنچا تو اسے سیڑھیوں پر کسی کے بھاگنے کی دھمک سنائی دی۔ وہ اوپر ہے، پکڑو اسے! وہ دھاڑا اور اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ تیسری منزل کی سمت دیوانہ وار دوڑا۔ اوپر چھت پر کیپٹن شاہ میر کی حالت غیر تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے باوجود اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے ایک نظر نیچے گہری کھائی پر ڈالی جہاں سے فرار کی رسی پہلے ہی گر کر اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ تیسری منزل کی اس بلندی سے کودنا خودکشی کے مترادف تھا۔ قدموں کی چاپ اب چھت کے دروازے کے بالکل پیچھے پہنچ چکی تھی۔ شاہ میر نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے اعصاب کو مجتمع کیا اور پینٹ کی جیب سے پستول نکال کر نشانہ سیدھا دروازے پر باندھ لیا۔ اس کا ارادہ صاف تھا، وہ خالی ہاتھ جان نہیں دے گا۔ میر، جلدی سے میرا ہاتھ پکڑو! اچانک سر کے اوپر سے آنے والی ایک شناسہ آواز نے اسے چونکا دیا۔ شاہ میر نے اوپر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیپٹن ماہی ایک پیرا گلائیڈنگ پیراشوٹ کے ذریعے کسی عقاب کی طرح نیچے کی طرف غوطہ لگا رہی تھی۔ جلدی کرو میر، وقت نہیں ہے! ماہی چیخی۔ نیچے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ شاہ میر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پستول واپس اڑسی اور جیسے ہی ماہی قریب پہنچی، اس نے اچھل کر ایک ہاتھ ماہی کے مضبوط کندھے پر رکھا اور دوسرا اس کی کمر کے گرد حمائل کر کے خود کو اس کے ساتھ جکڑ لیا۔ ماہی نے اسی لمحے پوری قوت سے پیراگلائیڈنگ کی کنٹرول رسی کو کھینچا۔ ہوا کے ایک زوردار تھپیڑے نے غبارے کو اوپر اٹھایا اور وہ دونوں حویلی کی چھت سے جدا ہو کر سنہرے آتشی آسمان کی وسعتوں میں پرواز کرنے لگے۔ عباس خان نے جب ٹھوکر مار کر چھت کا دروازہ کھولا تو سامنے صرف خالی چھت اور تند و تیز ہوا تھی۔ پورے کونے کونے کی تلاشی لو، وہ یہیں کہیں چھپا ہے، اس نے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے حکم دیا۔ اس کے کارندے چھت پر موجود گملوں، بیٹھک اور دیواروں کے پیچھے پھیل گئے، مگر وہاں سناٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ سر، یہاں کوئی نہیں ہے، ایک ملازم نے ہانپتے ہوئے اطلاع دی۔ عباس خان نے نفی میں سر ہلایا، اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ ناممکن، میں نے خود قدموں کی چاپ سنی تھی، کوئی انسان دھواں بن کر نہیں اڑ سکتا۔ اسی الجھن میں اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔
دور ستاروں کی مدھم روشنی میں اسے ایک چھوٹا سا غبارہ تیرتا ہوا دکھائی دیا جو تیزی سے پہاڑوں کی اوٹ میں غائب ہو رہا تھا۔ وہ کیا ہے؟ اس نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ سر، وہ پیرا گلائیڈنگ ہے۔ یہاں اکثر سیاح مہم جوئی کے لیے رات کے وقت بھی ایسی پروازیں کرتے ہیں، ملازم نے سر جھکا کر جواب دیا۔ عباس خان مشکوک نظروں سے اس اڑتے ہوئے نقطے کو دیکھتا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ہاتھ سے نہ صرف شکار نکل چکا ہے بلکہ شیر خان کی سلطنت کی تباہی کا سامان یعنی فائلیں بھی اسی غبارے کے ساتھ آسمان کی سیر کر رہا تھا۔ عباس خان کی آنکھوں میں شک کی سرخی دوڑ گئی۔ لیکن ہمارے علاقے میں آج سے پہلے مجھے یہ غبارہ کبھی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنی رائفل کو کندھے سے لگایا۔ جی سر، میں بھی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی سیاح غلطی سے اس طرف نکل آیا ہو۔ ملازم نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر بات بنانی چاہی۔ اتنی بڑی غلطی اتفاق نہیں ہو سکتی زبیر۔ عباس خان کے لبوں پر ایک صفاق اور شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے اپنی گن کا رخ اوپر اڑتے ہوئے غبارے کی طرف کر دیا۔ سائیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ معصوم مسافر بھی ہو سکتے ہیں۔ ملازم گھبرا کر چلایا۔ غلطی کی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے زبیر، عباس خان نے انتہائی سرد مہری سے کہا اور ایک آنکھ بند کر کے غبارے کو نشانے میں لے لیا۔ اچانک باہر سے ادھر فضا میں شاہمیر کی پرجوشی دیدنی تھی۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح خوش تھا کہ اس کی جان بچ گئی۔ ماہرہ نے بڑی پھرتی سے شاہمیر کی کمر کے گرد حفاظتی بیلٹ لگائی، مگر اسے بدستور اپنی کمر کے گرد مضبوط حصار ڈالے دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ میں نے بیلٹ لگا دی ہے، اب آپ میرے وجود سے اپنا یہ حصار ہٹانا پسند کریں گے؟ ماہرہ نے اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ اگر میں نے ہاتھ ہٹایا اور میں گر گیا تو؟ شاہمیر نے ڈرنے کا ناٹک کرتے ہوئے اپنا حصار مزید تنگ کر دیا۔ بیلٹ لگی ہوئی ہے، تم نہیں گرو گے، ماہرہ نے دانت پیستے ہوئے سمجھایا۔ اگر بیلٹ ٹھیک سے نہ لگی ہوئی ہو تو میں سیدھا نیچے گروں گا، اور مجھے بھری جوانی میں شہید مہم جوئی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ شاہمیر نے اس کی سانسوں کی گرماہٹ اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ 3000 فیٹ کی بلندی، یخ بستہ بادل اور ماہرہ کا قرب، شاہمیر کے دل میں جیسے جل ترنگ بکھر گئی تھی۔ ماہرہ کی اپنی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو رہی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس پھسو خیز لمحے کے سحر میں جکڑے جاتے، ایک گولی کی وحشتناک شائیں کی آواز نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ہوا کی ایک اچانک جھونکے نے غبارے کو دائیں جانب جھٹکا دیا تھا، ورنہ وہ گولی ان کے آر پار ہو جاتی۔ ماہرہ نے نیچے دیکھا تو اسے عباس خان ایک چھوٹے سے نقطے کی طرح نظر آیا جو ان کی موت کا سامان لیے کھڑا تھا۔ یہ انسان پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اگر ہمیں گولی لگ جاتی یا غبارہ پھٹ جاتا تو ہم سیدھا اوپر پارسل ہو جاتے۔ شاہمیر کی چیخ نکل گئی۔ ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ عباس خان نے دوسری اور تیسری گولی ایک ساتھ چلائی۔ نشانہ پھر چوک گیا، مگر شاہمیر کی حالت غیر ہو گئی۔ آئے ہائے، میں تیسری منزل سے نہیں کود رہا تھا اور یہ ظالم مجھے 3000 فیٹ سے گرانا چاہ رہا ہے۔ اسے کوئی روکو، میرے بیچارے ان بچوں کا کیا ہوگا جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ یا اللہ، میں کوارا نہیں مرنا چاہتا، پلیز مجھے بچا لیجئے۔ شاہمیر نے باقاعدہ دہائیاں دینا شروع کر دیں۔ اس نے ماہرہ کو ایسے گلے لگایا جیسے وہ کوئی پیراشوٹ ہو۔ ماہرہ غصے سے کھول رہی تھی کہ اس شخص کو موت کے سامنے کھڑے ہو کر بھی مسخریاں سوجھ رہی ہیں، مگر وہ مجبور تھی۔ اسے غبارے کی رسیوں کو سنبھالنا تھا اور پیچ و خم کھاتے ہوئے گولیوں کی زد سے بھی بچنا تھا۔ ماہرہ کی تمام تر مہارت اور کوششوں کے باوجود عباس خان کی چلائی ہوئی ایک بدنصیب گولی غبارے کے کپڑے کو چیرتی ہوئی آر پار ہو گئی۔ ایک زوردار پھٹ کی آواز آئی اور غبارہ اپنی ہوا کھونے لگا۔ اب وہ دونوں پرواز نہیں کر رہے تھے بلکہ کشش ثقل کے رحم و کرم پر پتھر کی طرح نیچے گر رہے تھے۔ شاہمیر کی چیخیں اب آسمان کی وسعتوں کو چیر رہی تھی۔ ہائے اللہ، میں تیرے پاس آ رہا ہوں، اب میری اس نہ ہونے والی بیوی کا کیا ہوگا؟ کون اس بیچاری کا خیال رکھے گا؟ ہائے، میرے ننھے منھے بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ وہ کسی نوحہ گر کی طرح بلند آواز میں فریادیں کر رہا تھا۔ ماہرہ نے اس کی جذباتی تقریر کو یکسر نظر انداز کیا اور نیچے کی طرف دیکھا جہاں اندھیرے میں لپٹا ایک گھنا جنگل تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا دماغ کمپیوٹر کی طرح حساب لگا رہا تھا۔ اس نے شاہمیر کو پوری قوت سے جھنجھوڑا، مگر وہ اپنی ہی دنیا میں گم تھا۔ میر، اپنی بکواس بند کرو اور کسی درخت کی شاخ کو پکڑنے کی کوشش کرو، ماہرہ نے اس کے کندھوں میں اپنے ناخن گاڑتے ہوئے غصے سے حکم دیا۔ اب کوئی شاخ میری نہ ہونے والی بیوی کو بیوہ ہونے سے نہیں بچا سکتی ماہرہ، شاہمیر نے انتہائی یاسیت اور ڈرامائی انداز میں چیخ کر جواب دیا۔
माहिरा ने उसे एक ऐसी नज़र से देखा जो अगर गोली होती तो शाहमीर वहीं ढेर हो जाता। ऐन उसी लम्हे जब वो दरख्तों की चोटियों के करीब पहुंचे, माहिरा को एक तरकीब सूझी। जैसे ही वो एक कदावर और मजबूत दरख्त के करीब से गुजरे, माहिरा ने अपनी कलाई से बंधी पैराग्लाइडिंग की मजबूत रस्सी को किसी माहिर शिकार की तरह एक मोटी शाख की तरफ उछाला। रस्सी ने शाख के गिर्द घेरा बनाया और माहिरा ने बिजली किसी तेजी से उसका दूसरा सिरा थाम लिया। एक जोरदार झटके के साथ उनका नीचे गिरना बंद हुआ और वो दोनों फिजा में लटक गए। रस्सी दरख्त के गिर्द घूमकर उनका बोझ संभाल रही थी, मगर मसला ये था कि दूसरी तरफ शाहमीर का वजन ज्यादा था और माहिरा के हाथ इस बोझ से टूटने वाले थे। शाहमीर अभी भी अपनी ख्याली बेवा के गम में हलकान हो रहा था कि अचानक उसे अपने कंधे पर एक शदीद दर्द महसूस हुआ। माहिरा ने उसे होश में लाने के लिए उसके कंधे पर बाकायदा दांत गाड़ दिए थे। आई, क्यों जंगली बिल्ली की तरह मुझे काट रही हैं? कम से कम बंदे को सुकून से तो मरने दें। दर्द के मारे बिलबिला उठा। अगर अभी तुमने ये रस्सी ना पकड़ी तो तुम वाकई मरोगे जाहिल इंसान। माहिरा ने उससे दुगनी आवाज में चीखी। उसके हाथ अब जवाब दे रहे थे। शाहमीर ने बौखलाकर आंखें खोली तो खुद को जमीन से कई फुट ऊपर हवा में लटका पाया। जैसे ही वो थोड़ा सा अलग हुआ, तवाज़न बिगड़ा और वो दोबारा नीचे की तरफ सिरकने लगे। माहिरा गजबनाक लहजे में धाड़ी, गधे कहीं के, जल्दी से रस्सी पकड़ो, तुम्हारी इस हमाकत के चक्कर में मैं भी मारी जाऊंगी। शाहमीर ने फौरन सूरत हाल की नज़ाकत को समझा और लपक कर माहिरा के हाथ में दबी रस्सी को मजबूती से थाम लिया। जैसे ही माहिरा को यकीन हुआ कि शाहमीर ने ग्रिप मजबूत कर ली है, उसने रस्सी छोड़ दी। उसके बाजुओं में अब शदीद पीसें उठ रही थीं और वो नकाहत से निढाल हो रही थी। वो जिस देवदार के कदीम शजर पर लटके हुए थे, वो अपनी कामत में किसी बुलंद व बाला मीनार से कम न था। उसकी शाखें मजबूत तो थीं, मगर ज़मीन से उनका फासला इतना था कि अगर अब भी गिरफ्त छूटती तो हड्डियों का सुरमा बनना यकीनी था। माहिरा नकाहत से अपने बाजू दबा रही, जिसकी वजह से रस्सी ज़ोर ज़ोर से झूलने लगी और उनका तवाज़ुन बिगड़ने लगा। आप हिलना बंद करेंगी, मेरे बाजुओं पर दबाव बढ़ रहा है। शाहमीर ने दांत पीसते हुए उसे डपटा। और मेरे जो बाजू तुम्हारा बोझ सहार सहार कर शल हो गए हैं, उनका क्या? माहिरा ने तकलीफ दे लहजे में जवाब दिया। शाहमीर ने मुड़कर उसकी आंखों में देखा, जो दर्द की शिद्दत से भीगने लगी थीं। सॉरी, प्लीज़ आप रोए मत। शाहमीर के लहजे में फ़ौरन नरमी आ गई। मैं कहाँ रो रही हूँ, वो तो हवा की वजह से आंखों में पानी आ रहा है। माहिरा ने फ़ौरन जब्त करते हुए नज़रें चुराईं। राइट। शाहमीर ने एक तंजिया नज़र उस पर डाली, जैसे कह रहा हो कि मैं सब समझता हूँ। माहिरा ने उसे गुस्से से घूरा, मगर शाहमीर अब उसकी निगाहों की तपिश महसूस करने के बजाय संजीदा हो गया था। अच्छा, अब बताए आगे क्या करना है? मेरे बाजू भी किसी भी वक्त जवाब दे सकते हैं। वैसे तो बड़े माचो मैन बने फिरते हो और अब एक लड़की का वजन नहीं उठा पा रहे। माहिरा ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, फिर अब हम सारी रात इसी तरह लटके रहेंगे। शाहमीर ने अपनी आना को ठेस लगते देखकर गुस्से से ऐलान कर दिया। मुझे कोई मसला नहीं है। माहिरा ने उसके बदले हुए तेवर देखकर शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। वो जानती थी कि शाहमीर की मर्दाना आना जाग चुकी थी और अब वो अपनी मर्दानगी साबित करने के चक्कर में सचमुच सारी रात उसे उठाए लटक सकता था। वो कुछ देर तो इस सूरत-ए-हाल से महजूज होती रही, मगर जल्द ही हकीकत ने दस्तक दी। हिफाजती बेल्ट अब माहिरा की कमर में किसी नोकीले खंजर की तरह चुभने लगी थी और दर्द की लहरें उसके पूरे वजूद में दौड़ने लगी। उसे एहसास हुआ कि ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। ज्यादा देर इस पोजीशन में लटकना इन दोनों के लिए संगीन जिस्मानी चोट या खतरनाक इंजरी का बायस बन सकता था। शाहमीर के माथे पर उभरती हुई रगें बता रही थीं कि वो भी अपनी हिम्मत की आखिरी हुदूद को छू रहा था। माहिरा ने मस्खरियापन छोड़ा और तेजी से अतराफ का जायजा लेने लगी। नीचे घप अंधेरा था, मगर बराबर में देवदार की एक दूसरी शाख कदरे झुकी हुई नजर आई, जो कदरे महफूज जाविये पर मौजूद थी। मीर, अगर मैं इस शाख तक पहुंच जाऊं तो हम पैराग्लाइडिंग के इस मजबूत कपड़े को रस्सी बनाकर नीचे उतर सकते हैं। माहिरा ने तेजी से अपना मंसूबा शेयर किया। शाहमीर को आइडिया तो पसंद आया, मगर खला में लटके हुए वहां तक पहुंचना जुए शीर लाने में मुतरादिफ था। ठीक है, मैं रस्सी को पेंडुलम की तरह झुलाता हूँ। जैसे ही तुम इस शाख के करीब पहुंचो, इसे दबोच लेना। शाहमीर ने अपनी बची खुची ताकत मुश्तमे करते हुए कहा। शाहमीर ने पूरे जिस्म का जोर लगाकर झूलना शुरू किया। पहली कोशिश नाकाम रही, दूसरी में वो शाख के करीब पहुंचे, मगर गिरफ्त ना आ सकी। तीसरी बार शाहमीर ने एक जोरदार झटका दिया और वो दोनों हवा में किसी पेंडुलम की तरह लहराए। माहिरा ने फुर्ती सी किसी शिकारी बिल्ली की तरह शाख पर अपने पंजे गाड़ दिए, मगर वो जोश में अपनी हिफाजती बेल्ट खोलना भूल गई थी। नतीजा ये निकला कि वो शाख से लिपटी तो जरूर, मगर बेल्ट के खिंचाव की वजह से किसी स्प्रिंग की तरह वापस शाहमीर के सीने से जा टकराई। आह, ये क्या कर रही हैं आप? पहले अपनी बेल्ट तो खोल लें।
शाहमीर दर्द से कराहते हुए चिल्लाया, बेल्ट खोल दूंगी तो नीचे नहीं गिर जाऊंगी गधे। माहिरा रिवायती बदतमीजी पर उतर आई, तमीज से बात करे मेरे साथ, मैं कब से ये जबान बर्दाश्त कर रहा हूँ। शाहमीर ने पहली बार उसे भरपूर तरीके से डपटा। न करूँ तो? माहिरा ने चैलेंजिंग अंदाज में भवें अचकाईं, तो मैं ये रस्सी छोड़ दूंगा और इज्जत के साथ मरना पसंद करूंगा। कम से कम इस रोज रोज की चखचख से तो जान छूटेगी। शाहमीर ने ऐसी ठोस धमकी दी कि माहिरा के तेवर फौरन ढीले पड़ गए। अच्छा, अगर मैं बेल्ट खोल दूंगी तो गिर जाऊंगी ना? वो कदरे मुनमुनाए हुए लहजे में बोली। हाँ, ये टोन बेहतर है। अब एक काम करें, आप अपनी दोनों टांगें मेरी कमर के गिर्द मजबूती से लपेट लें, फिर बेल्ट खोलेंगी तो नहीं गिरेंगी। शाहमीर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया। अगर हालात इतने संगीन ना होते तो माहिरा इस मशवरे पर शाहमीर का सर फाड़ देती, मगर इस वक्त जान बचाना फ़र्ज था। उसने अल्लाह का नाम लिया और शाहमीर की कमर के गिर्द अपनी टांगें पैवस्त करके पाँव को ट्विस्ट कर लिया ताकि गिरफ्त मजबूत रहे। जैसे ही उसने बेल्ट खोली, उसके पूरे वजूद का बोझ शाहमीर पर आ गया। शाहमीर ने एक बार फिर पूरी कुव्वत से झूलना शुरू किया। हवा के दबाव और दोहरे वजन के बावजूद दूसरी ही कोशिश में माहिरा इस दूसरी शाख को मजबूती से थामने में कामयाब हो गई। माहिरा ने अपनी पूरी जिस्मानी ताकत मुज्तमा की और बाजुओं के जोर पर खुद को ऊपर खींचते हुए एक टांग शाख पर जमाई। चंद लम्हों की तगोदौ के बाद वो दियोदार की इस चौड़ी शाख पर महफूज बैठ चुकी थी। इसने अपनी पीठ दरख्त के मजबूत तने से टिकाई और आंखें मूंदकर एक लंबा सुकून का सांस लिया। अपने शल होते हुए बाजुओं को स्ट्रेच करते हुए उसे जिंदगी की कीमत का एहसास हो रहा था। अगर आपकी ये जिम्नास्टिक और एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी हो तो ज़रा इस गरीब पर भी ध्यान दे दे जो अब भी जहन्नुम और ज़मीन के बीच लटका हुआ है। शाहमीर ने नीचे से जल भुनकर तरखे हुए लहजे में आवाज़ लगाई। माहिरा ने आंखें खोले बगैर निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, इतनी जल्दी भी क्या है मीर, पहले मुझे ज़रा नॉर्मल तो होने दो, मेरा पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा है। शाहमीर का चेहरा गुस्से और खौफ की मिलीजुली कैफियत से तमतमा उठा। मेरा हाथ किसी भी वक्त छूट सकता है और तुम्हें रिलैक्स होने की पड़ी है। इसका गुस्सा देखकर माहिरा के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, फिर वो संजीदा हो गई। अच्छा, इतना गुस्सा मत करो, अब मेरी बात सुनो। तुम भी इसी तरह झूलकर इस शाख को पकड़ने की कोशिश करो, मैं ऊपर से तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। नहीं, मैं नीचे गिर जाऊंगा। शाहमीर ने नीचे अंधेरे की तरफ देखकर डरते हुए इनकार में सर हिलाया। नहीं गिरोगे, मैं हूं ना, माहिरा ने उसे समझाया, मगर वो मुसलसल नफी में सर हिला रहा था। शाहमीर, मेरी तरफ देखो, माहिरा ने बुलंद और रौबदार आवाज में उसे पुकारा। जब शाहमीर ने हिम्मत करके ऊपर की तरफ देखा तो माहिरा की गहरी आंखें सीधी उसकी आंखों में झांक रही थीं। उन आंखों में इस वक्त कोई तंज नहीं था, कोई शरारत नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक गहरा एतमाद था। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, ट्रस्ट मी, उसने धीमे मगर मजबूत लहजे में पूछा। शाहमीर के अंदर की तमाम तर हिचकिचाहट इस एक जुमले ने ख़त्म कर दी। उसके दिल ने गवाही दी कि ये आंखें उसे कभी धोखा नहीं दे सकतीं। उसने एक गहरा सांस लिया, रस्सी पर अपनी गिरफ्त ढीली की और एक भरपूर जुस्त लगाई। फिजा में शाहमीर का हाथ शाख की तरफ बढ़ा, मगर ऐन आखिरी लम्हे पर शाख की चिकली छाल की वजह से उसकी उंगलियां फिसल गईं। उसका हाथ शाख को छूकर हवा में लहराया और वो नीचे की तरफ गिरने लगा। माहिरा का कलेजा हलक में आ गया था। शाहमीर! उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। तो क्या शाहमीर की कहानी का इख्तिताम इसी हौलनाक हादसे पर होने वाला है? क्या माहिरा उसे बचा पाएगी या तकदीर का फैसला कुछ और है? अगली एपिसोड में सब सामने आ जाएगा, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप इस सस्पेंस का हिस्सा रहें। और हाँ, अगर आपको आज की किस्त पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। जाने से पहले वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या शाहमीर को बच जाना चाहिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबका और मेरा हामी और नासिर रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।